Magkano yan? Kano yan? 1.6. Pwede na yan. Tuyo. Maliit lang. 600 man kaya. Ano kagamay? Yan daw. Sige, doon ka. Ako na. May yogurt man, di ba? Honey? Long makarong. Ano? Hmm? Ano yan? Isa. Ano ba isa dito? 200 na siguro na. Dalawa na natin. Ah. Good time lemon po. Wait pa. Dali. Ayoko. Magkano yan? Lotion. Hindi. 1 KD siguro na. Bango. Maganda siyang amoy, no? Magkano na eh? May maliit ana eh. Pag na yung maliit ana, dali ako. Ito bango din ah. I-open daw ni ito. Yun Parang- yun. Di ba? Pila kaya ni, no? I-barcode natin. Ay, ano daw? Ito nga? Oh. Ay, hindi man parang nagbango lagi ni. Iba man kasi. Blossom to. Ano ba to? Sanjal, may mahin. Ano ba isa? Blossom. Tanawag na may blossom dyan. Buki. Ito yung Ay, ito isa. blossom. Ito mas. Ay, ito may kuan, oh. Hala. Baka, ito guys, oh. Tingnan niyo. Hi, thank you for watching.